Mhm. Cake. Cake. Wow. Kanino galing? May sulat. Danica to Danica. Happy birthday. We love you, Kuya Onek at the Pelpen. Abe, anong laman? Wow! Bato. Patol. Patol. Alo, Ya tengo este. pato. Ya tengo este. Me las Okay. comprado tú. Es Venga. para mi graduation. Balik sa bata. Es mi colección. Okay. Next, ito. To Danica, happy birthday to you. Tito Jack, Tita Isel, at Christian. Wow! Nag-e-enjoy si Papa. Dapat na, iya. Sige. Next. Okay. Wow! Punto. On top. May chinela. Galing. May pambahay na ulit ikaw. Ano sabihin? Thank you. Next. Next is, Okay na yan. Okay na. next is goggles. No, just joking. It's fine. Next. It's mine. Okay, last gift. Adios, Tita Isel. Adios. Gracias, Tita Isel. Oy, dalhan mo ng... Hello. Hello. Okay. Pues, último. Ajá. Es el que más me emociona. Es una mochila. Oh, wow. No veo nada. Kanino galing yan? Okay, Tinang Rhea. Hindi ka makita. Ilagay mo yung ilaw. Dito, di ka makita. Dito lang sa... Soy negro. No, dito. Dyan. Estoy mirando los agujeros. Wait lang. Ito siguro yung agwat nila. Sa Bully Hotel at yung mapre. Wow. Maganda. Me caben cosas de training y de cole. Pangkuli yan. Vale. Bueno, thank you, Abby. Your head. Okay. Ano sasabihin? Ah! Ano sabihin? Thank you. Masabi. Buklatin daw. Wala. Kiss mo na doon. Wait, ayaw ko muna. Gracias kay Ninong.